मार्शल ने मालिक का पाइप तोड़ दिया इससे पहले कोई हमें समझे इससे निकलो भाई। क्या करता है मार्शल? अगर गाइस हमारा चैनल अच्छा लगे आपको, मार्शल कुत्ता घास खा रहा है। मार्शल क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो? नो 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 नो, ये लो। भाई लोग ये डॉग ऐसा है कि कहीं से भी कुछ भी अगर इसको एक बार बता दो ना कि भाई मेरे को ये निकालना है। ये देखो छोटे छोटे आम हो रहे हैं आम के पेड़ पे, और बहुत छोटे छोटे हैं ये देखो। लगता है इस पर जल्दी आम बढ़ेगा। ये ले मार्शल, मार्शल, मार्शल। मार्शल, मार्शल, ये लो। ये लो। चलो लेट्स गो। ये लो मार्शल। अब तो फंस गया।
तोड़ दिया।